राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के इचाबिल क्षेत्र में एक ही दिन में 90 घरों को किया गया तोड़फोड़। सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर रह रहे थे लोग। माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को वितरण किया गया राहत सामग्री। जहां सरकार नहीं पहुंची वहां पर पहुंचे माई लाइफ स्टाइल संस्थान के कार्यकर्ता। कछार जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र के रंगपुर चौथे खंड में आवासिक लोगों की जमीन नदीगर्भ में समा जाने पर देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। दुखद माहौल में जी रहे हैं प्रभावित लोग। फ्लड रिलीफ के बैनर लगाकर यूरिया सार के काले कारोबार में जुड़े एक ट्रक को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। दिगरखाल क्षेत्र में पुलिस चला रही है कार्रवाई। सीपीआईएम के विभिन्न कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तथा पश्चिम बंग के पीआरसी जन स्वास्थ्य अभियान के तहत 2 चिकित्सक व 3 और सहयोगियों लेकर सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में चला जा रहा है सीपीआईएम कार्यकर्ताओं की ओर से स्वास्थ्य शिविर अभियान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के इचाबिल क्षेत्र में सरकारी जमीन पर पिछले कई वर्षों से अवैध तौर पर रह रहे लोगों को हटाया गया। उच्छेद अभियान कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन की ओर से यह उच्छेद अभियान आयोजित किया गया, जिसमें एक ही दिन में लगभग 90 परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया। लगातार नोटिस दिए जाने के बाद भी ये लोग इस क्षेत्र से नहीं हट रहे थे। आखिरकार शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए 90 से भी ज्यादा कच्चा व पक्का घरों को तोड़कर सरकारी जमीन को खाली करवाया, जिसके चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। तो दूसरी ओर प्रशासनिक कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य भी दिए। 17 तारीख মাসটা পড়লো তো একদিন আগে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করলেন এর কারণ এটা আমি অনেকের কাছ থেকে আমি এটা শুনতে পেরেছি। 17 তারিখের কথাটা হয়েছে যে আমাদের 5টা মোজা আছে। 5টা মোজার মধ্যে যে প্রত্যেকটার মধ্যে তো আমরা আর একসাথে অভিযান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, আমরা তো ফেস ওয়াইজ করবো। তো তাই বলে আমরা 17 তারিখ যে এরিয়াতে দিয়েছিলাম সেটাতে আজকে আমরা এটাতে হাত দিই। তো যেগুলোকে আমরা অনেক আগের থেকে ইনফ্যাক্ট 1.5 মাস হয়ে গেছে মাঝে আমরা ফ্লাড এবং পর্ব ছিল এইসবের জন্য আমরা করেছিলাম, ডিলে করেছিলাম। তো যেখানে আমরা অ্যানাউন্সমেন্ট করেছি যে 17 তারিখ সেখানে আমরা আজকে মোট কতটি ঘর উচ্ছেদ করা হয়েছে? ঘর বলতে ঘর স্ট্রাকচার মিলে আমাদের কাঁচা পাকা মিলে আমাদের আজকের ডেমোলিশন হচ্ছে 90 স্ট্রাকচার। মোট কতখানা জেসিবি লাগানো হয়েছে? আমাদের টোটাল জেসিবি লাগানো হয়েছে 20টা জেসিবি ফাংশন করেছে। আগামীকালকেও আমাদের অভিযান চলবে। আমাদের প্রশাসন থেকে পুলিশ প্রশাসন এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে রিকোয়েস্ট, এখানে যারা অবৈধ দখলদার আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট আমাদের যে ওরা যাতে আজকের দিনও আছে, ওরা যাতে নিজের থেকে যাতে ওরা চলতে। আজকে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন আপনারা? অপ্রীতিকর বলবো না, লাস্ট থেকে কিছু রেজিস্ট্যান্স ছিল, সেটা আমরা পাবলিকের থেকে কিছু রেজিস্ট্যান্স ছিল, পুলিশের উপরে ইনজুরি করেছে, সেটার উপরে পুলিশ প্রশাসন সেটার উপরে অ্যাকশন নেবে সেপারেটলি। সেকেন্ড ফেজ কবে শুরু হবে? সেকেন্ড ফেজ এখন আরম্ভ হয়নি, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফেজে আমরা আজকে কালকে নিয়েছি। যতদিন পর্যন্ত চা বাগানের মাটি আমরা দখলদারির কাছ থেকে বের করতে পারবো না ততদিন পর্যন্ত, কারণ আমাদের গভর্নমেন্ট অফ আসামের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে আমাদের চা বাগানের মাটিগুলো চা বাগানের লোকরা ওদেরকে আমরা অ্যালটমেন্ট দিতে পারি না, যেহেতু ওরা দখল করে বসে আছে। তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা পুরো যতটা মাটি আছে সব মাটি আমরা বেদখল করি।
जहां सरकारी राशन नहीं पहुंचती वहां पर माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच त्राण सामग्री प्रदान किया। वी कैन डू इट संस्थान की ओर से यह कार्यक्रम हाथों में लिया गया था। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किए जाने के साथ साथ टीम वी कैन डू के जाने माने व्यक्तित्व तथा सीटीसी कन्हैयालाल दे के उपस्थिति में कार्यक्रम का संचालन किया गया। शनिवार को सिलचर के बुधुराई नेशनल हाईवे पॉइंट, एमपी लेन, बधुराई एचएस स्कूल, भगतपुर, कठाल पॉइंट व आसपास के कई इलाके में माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकर्ताओं द्वारा कड़े धूप को पीछे छोड़कर बाढ़ प्रभावित लोगों को सहयोग किया गया। एक ही साथ महिलाओं को भी इस कार्यक्रम में जूझकर सामने आते देखा गया। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। আজকের দিনে এতটুকু বলতে পারছি যে আজকে আমরা একটা পরিবার হয়ে এমআই পরিবার এবং উইকেন্ড টু ইট টিমের হয়ে যে আজকে আমরা এই অভিযানটা করতে পারছি। আজকে আমরা সবাই বরাকের এই যে অঞ্চলটাকে জল প্লাবিত, আমরা এসে সবাই মিলে এই সাহায্যটুকু যে করতে পারছি এই এমআই পরিবার হয়ে, এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস। যে যখনই কোনো ধরনের দুর্গম পরিস্থিতি আসবে না কেন, এমআই পরিবার সবার আগে আসবে। এটা আমার টোটাল টিম থেকে এই কাজ করছে এবং তৎসঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের টোটাল উইকেন্ড ডুইটের ফাউন্ডার মিস্টার তরুণ প্রধান স্যার, অমিত রয় স্যার, শঙ্কর সরকার স্যার, স্বপন নন্দী স্যার তথা আজকে যতজন এই বরাক অঞ্চলের যারা আজকে আমার পরিবার থেকে কালকে পরশু থেকে অনেক পরিশ্রম করে আজকে এই যে ফাংশন করার জন্য তারা অনেক উদ্যোগী হয়ে এসেছে। আমি শতকোটি প্রণাম জানাই আমার টোটাল টিমকে, যারা আজকের দিনে এই জায়গাতে তারা চাইছে যে কিছু করতো। তো আজকের এই সবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজকের এই জায়গাটাতে আমরা এখানে শেষ করে আরেকটা জায়গাতে যাব। তো আমরা বরাকবিলির মোটামুটি 500 থেকে 1000 পরিবারের পরিকল্পনা নিয়েছি, যাতে আমরা এই মানুষের পাশে যাতে কিছু খাদ্যর যাতে আয়োজন করতে পারে। তো আমরা সবাই এই পরিবার সর্বদা সবার সামনে আসছে এবং গরিব মানুষের সঙ্গে সর্বদা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে, এটাই হচ্ছে আমাদের এই পরিবারের মেইন উদ্দেশ্য। আপনার ভালো নামটা? আমার নাম কানাইলাল দে। আমি করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের ছোট্ট একটা গ্রাম থেকে আছি। আমার এবং টোটাল আমার পরিবার আজকের দিনে এই যে কাজে উদ্যোগী হয়েছে, তো আমার এই পরিবারকে শতকোটি প্রণাম। এবং আজকের দিনে সবচেয়ে বড় যে এই জায়গাতে আমরা কিছু করতে পারছি, সেটাই হচ্ছে আজকে আমরা বহুত বড় আজকে খুশির দিন। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকের দিন অনুভূতিটা কিরকম, কি বলতে চাইবেন সবাই? আজকে সত্যি অনেক আনন্দ অনুভব করছি। ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় আমি ধন্যবাদ জানাই। আজকে সত্যি ভাগ্যশালী আমি নিজেকে মনে করছি যে মাই লাইফ স্টাইল পরিবারের একজন সদস্য হতে পেরে, যে মানুষের জন্য কিছু একটা করার ক্ষুদ্র একটা প্রয়াস আমরা হাতে নিতে পেরেছি। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বরাকের প্রাইড সিটিসি লিডার মিস্টার কানাইলাল দে স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। ওনার টোটাল প্রয়াসের ধরুন ইনিশিয়েটিভের জন্য আজকে আমরা একত্রিত হয়ে কিছু একটা করতে পারছি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। বাসাপাতারকান্দি থেকে আমরা এসেছি এমআই পরিবার থেকে। আমাদের এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আজকে আমরা এমআই পরিবারের একটা ফ্যামিলি থেকে কাজ করছি। আজকে যে ফ্লাডের কারণে শিলচর অনেকেই মানুষ অনেক ধরনের প্রবলেম বা অনেক ধরনের আর্থিকতা প্রবলেম ফেস করেছে। তো আমরা এসেছি যাতে ওনাদের পাশে একটু খাদ্য সামগ্রী দিয়ে যতটুকু পারি একটু আমরা হেল্প করব, উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমরা এসেছি। আর এটাই মনে করি যে নেক্সট টাইম যদি এরকম যে কোনো জায়গায় কোনো ধরনের অসুবিধা হয় বা এই ধরনের যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোনো ধরনের প্রবলেম হয়, যাতে আমরা পাশে থাকতে পারি, এটাই আমাদের মিশন। আর এতটুকু মিশন নিয়ে আজকে আমরা সবাই এখানে এসেছি বা সবাই এই কাজটুকু করে যাচ্ছি। আপনার ভালো নামটা? নবনীতা না। কি পদে রয়েছেন? আজকে আমি এমআই লাইফস্টাইলে একজন ডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে আছি, প্লাস এসপিসি র্যাঙ্কে আছি। এমআই লাইফস্টাইলের মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি, মানে কি ধরনের? এমআই লাইফস্টাইলে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা যাদের আর্থিক অবস্থা বা যারা দুর্বলতা আছে সবার পাশে যাতে আমরা দাঁড়াতে পারি বা সবার সঙ্গে আমরা একসঙ্গে যাতে এটা নিয়ে কাজ করতে পারি, এটাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ ম্যাডাম। শিলচরে বন্যা কবলিত যারা দীর্ঘদিন ধরে অনেক খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে চলছে, এখনও অনেক এলাকা রয়ে গেছে এখানে সামান্য রিলিফটুকু পৌঁছায়নি। তো আমরা সবাই আমাদের এমআই পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদের গ্রেট সিটিসি লিডার মিস্টার কানাইলাল দে স্যারের নেতৃত্বে
এবং উইকেন্ড দুইয়ের টিম থেকে আমরা আজকের এই বন্যা কবলিত মানুষদের, দুস্থ মানুষদের পাশে আমাদের সামান্যটুকু সাহায্যের জন্য আমরা চলে এসেছি। এবং আমাদের অর্গানাইজেশন থেকে প্রায় সময় এইভাবে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের যখন সম্মুখীন হয় বিভিন্ন এলাকাতে আমরা এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং আমরা যারা এমআই পরিবারের ডিস্ট্রিবিউটার আছি আমরা প্রত্যেকেই নিজের জীবন বাজি রেখে ওনাদের লাইফটা পরিবর্তন হওয়ার জন্য এবং একটু সামান্যটুকু সাহায্য করার জন্য আমরা পৌঁছে যাই। আজকের দিনে আমরা অনেক দূর থেকে, অর্থাৎ যদি আমরা বলতে চাই করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের ছোট্ট একটা এলাকা থেকে এসেছি আমরা এই বন্যায় কবলিত মানুষদের সাহায্য করার জন্য। আজকে ওনারা দীর্ঘদিন ধরে একটা স্কুলের মধ্যে রিলিফ পাচ্ছেন না, অনেক জায়গাতে আমরা দেখছি এখনও রিলিফের ঠিকভাবে পৌঁছানো যাচ্ছে না। আজকে আমাদের যে মিডিয়া বন্ধু ওনার সাহায্যে আমরা ওই জায়গাগুলো চিহ্নিত করে আমরা আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা সামান্যটুকু সাহায্য ওদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনার ভালো নাম? আমার ভালো নাম উত্তম দত্ত। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। যে কোনো জায়গাতে মানুষের যাতে পাশে দাঁড়াতে পারে এটাই আমাদের আশা। এবং আজকে আপনি তো দেখছেন না, আর দর্শকরা দেখবেন যে অনেকেই আমরা সাহায্য করেছি, তো এটাই আর আশা করে আগামী আরও সাহায্য করতে পারি। আপনার ভালো নামটা? আমার নাম রুহুল আমিন। কোন কোন জায়গায় দিয়েছেন? আমরা এই শিলচরে এই জায়গাটাতে আমি চিনি না, অনেক জায়গায়, মানে 4-5টা জায়গায়, আর অনেকগুলো মানুষই ছিল। অনুভূতিটা কিরকম? অনুভূতিতে এক্সাইটমেন্ট খুব ভালোই লাগে, মানুষের পাশে দাঁড়াই। চেষ্টা রাখবো आगामी যতদিন বাজে মানুষের पास। इस दिन के कार्यक्रम में नारायण दास, सुष्मिता सिन्हा, नवनीता नाथ, हाजिरा खानम, दीपन देव, श्याम बाबू सिन्हा, कन्हैयालाल लोनिया, श्याम सुंदर मुखर्जी, उत्तम दत्त व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। इस दिन के इस कार्यक्रम में कुल 1778 परिवार सदस्यों को राहत सामग्री प्रदान किया गया। बुधराइल क्षेत्र के कई पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां पर सरकारी राशन अब तक नहीं पहुंच पाई है, इन क्षेत्रों में भी माई लाइफ स्टाइल संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों के बीच राहत सामग्री व पानी जल परिसेवा मुहैया करवाया गया। एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल मार्केटिंग की ओर से यहाँ पर राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित लोगों की भी दी जा रही है। क्योंकि प्रशासन तथा सरकार कई क्षेत्रों में सहयोगिता कर रही है, लेकिन ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में आज भी लोग काफ़ी परेशान हैं। और एक संस्था जो पथारकंडी क्षेत्र से आज यहाँ पर सिलचर शहर को पहुँचा है और पिछले कई दिनों से ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में स्वेच्छासेवी संगठन पहुँचते हैं। और यहाँ पर काफ़ी 6 फुट तक पानी था इस राजमार्ग पर। गाँव के करीब 25,000 से भी ज़्यादा परिवार यहाँ पर बुरी तरह प्रभावित थे। ऐसे माहौल में एमआई लाइफस्टाइल जिस तरीके से सहयोग में जुटा है, लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिल रही है। हमारे साथ एमआई लाइफस्टाइल के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या मतलब है और क्या उद्देश्य है, क्योंकि एक प्राइवेट संस्थान, एक निजी संस्थान किस तरीके से लोगों के सहयोगिता में जुट रहा है, जबकि सरकारी ओर से जो सहयोग दी जा रही है इससे लोग काफ़ी नाखुश हैं। तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कन्हैयालाल लोनिया है। हमारा घर कुआर पर मेडिकल का सामने है। हम लोग एक हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जिसका नाम है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे काम करते बहुत खुशी है। हम लोग का परिवार के हर एक कष्ट दूर कर पा रहे हैं। इसलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर जो हमारे पास बचे हुए वही लेकर के हम लोग आज आए हैं 10 लोगों का सामने, जिसके वजह से हम लोग आज सबको मतलब हेल्प कर पा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग को भगवान ऊपर वाला और भी ताकत दे कि हम लोग और भी 10 आदमी को मतलब हेल्प कर सके, यही हम लोग का मकसद है। बस 2 दिन का जिंदगी हम लोग चला जाएंगे। एक अहम चीज़ यहाँ पर देखने को मिला है कि जो यहाँ पे आप लोग के पुरुष सदस्य हैं, साथ में महिला सदस्य भी मौजूद है। तो ऐसे संस्थान जो एक निजी संस्थान है, महिला लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या अनुभव रहा है आपका? महिला लोग बहुत सारे महिला लोग भी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स सबके लिए यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे कोई हम लोग का दिक्कत कुछ नहीं है। सब लोग हम लोग मिल के काम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब भारतवर्ष का लोग हैं। हम लोग सब मिल के काम कर सकते हैं। और भी 10 लोगों का, और भी 10 गरीब परिवार को हम लोग सब महिला और पुरुष सब मिल के हम लोग हेल्प कर सकते हैं, यही हम लोग का मकसद है। दीदी क्या अनुभव रहा है आपको इस कार्यक्रम में? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग का जो सीनियर सारे गुरु है, हम लोग का उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं का मदद से हम लोग आज यहाँ तक आके पहुँचे। और सभी लोग का सभी हम लोग माइनस का परिवार है, सभी लोग मिलकर आज यहाँ से आए। सभी गरीब लोग हैं, लास्ट से जुड़ा हुआ था बहुत सारे लोग, उन लोग को थोड़ा सा आए थे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम है रिंकी कमका से हम बात करते हैं। फिलहाल हमारे साथ और दीदी मौजूद है, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुष्मिता सिन्हा। आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं एमआई लाइफस्टाइल से। आज हम लोग सबको मतलब हेल्प कर सके, जो लोग फ्लड के कारण मतलब डूबे हुए थे, बहुत परेशानी हो रही थी उन लोगों को, तो हम लोग आके थोड़ा सा हेल्प कर पाए।
इतना सौभाग्य हुआ, इसीलिए धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद। बात चाहे राहत की हो या फिर सहयोगिता की, एक निजी संगठन की ओर से अगर ऐसे ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में लोग पहुंच सकते हैं, पतारखंडी क्षेत्र से लोग सिलचर शहर के ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, तो प्रशासन की जो कार्रवाई है क्यों इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा, ये एक सवालिया निशान है। और ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग आज भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। तो दूसरे जो भी संगठन है वो देख सकते हैं कि ये नज़ारा जिस तरीके से ये संस्था जो कि माई लाइफ स्टाइल का कार्यकर्तागण जिस तरीके से यहाँ पर पहुंची हैं, वो वाकई में एक मिसाल है। और ऐसे मिसाल आने वाले दिनों में बनता रहे और बराक घाटी के बाढ़ प्रभावित लोग लाभान्वित होते रहें। इसी बात के साथ मैं संजीव सिंह विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय माई लाइफ स्टाइल। समाचारों में एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyanjyoti Center. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation.
Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি, শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में कछा जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र के अंगारजूर चौथे खंड में बराक नदी तटवर्ती क्षेत्र में आवासिक लोगों की घर बार जमीन नदीगर्भ में समा रहा है, जिसके चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। लगभग 5 परिवार के खेत की जमीन, आवासिक घर तथा दूसरे कई क्षेत्र के मकान नदीगर्भ में समा जाने पर लोग क्षोभ की स्थिति में जी रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सहयोग किए जाने का अपील आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने की है। সর্বপ্রথমে আসাম মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা মহোদয়ের কাছে বিনীত আবেদন যে আমাদের রংপুর, পাটপুর, আঙ্গারজুর এলাকা যেভাবে নতুনভাবে নদীর ভাঙন ধরছে এবং এটা শিলচরের নিকটবর্তী এলাকা, সংলগ্ন এলাকা, এখানে মানুষ নেহাত গরিব। বর্তমানে এই মেয়েগুলা ঘর দরজা নদীর তলে চলে গেছে এবং এরা অসহায় হয়ে গেছে। যেভাবে নদীর ভাঙন শুরু হয়েছে, মানে রাতে এদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে গিয়া, যে হঠাৎ কোন সময় কতটুকু ভাঙিয়া যাইব এবং এদিক থেকে যেভাবে জলের ছোঁয়া নিয়ে ভাঙতেছে, এটা বিরাট একটা চিন্তার বিষয় গেছে। আমরা সরকার মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখি আর যে
অতি সত্তর যদি এই এলাকার প্রতি নজর দেন এবং ডিসি মহোদয়ের কাছেও আমরা অনুরোধ রাখিয়া যে তার সরজমিনে আইয়া এটা দেখিয়া অতি সত্তর সরকারের কাছে যদি রিপোর্ট দিয়া এই এলাকাটারে নদীর বাঙ্গনটা বন্ধ করুন, তাহলে এই এলাকাটা বাঁচব। রংপুর এলাকাটা শিলচর শহরের নিকটবর্তী মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া এবং কর্পোরেশনও বর্তমানে হইতেছে, কিন্তু দেখা গেছে এই রংপুর এলাকার যে সমস্যা প্রথম হইল গিয়া যে এই বন্যার এখানে যদি নদীর বাঙ্গন দীর্ঘদিন থেকে পুরানা, বিগত দিনে 400 মিটার জায়গার নদীর বাঙ্গনের কাজ হয়েছিল, বাকি কাজটা এখন পর্যন্ত হয় নাই। যদি এই নদীর বাঙ্গনের কাজটা সম্পন্ন করা যায় তাহলে বৃহত্তম রংপুর এলাকাটা বাঁচবে। এখানে আমরা মানে রাস্তা ভাঙ্গে যার নদী ভাঙ্গের ফ্লাড হয়েছিল, ফ্লাড হওয়ার পরে মনে কিতা হয়েছে তা তো জানি না। এখন বাঁকা হয়তো ঘর ভাঙ্গে গেছে, আর 3টা গেছে কালকে রাত্রে। বর্তমানে এই বেটির ঘর মানে ভাঙছে, ওনার নামটা কি? ঘর ভাঙ্গি গেছে। এই বেটি ছোট ছোট বাচ্চা আছে, তারা লইয়া যাওয়ার কোনো রাস্তা নাই, মানে একদম নিরুপায় আর কি। তার যেন কোনো জায়গা জমিন লওয়ার মতো কেনার মতো কোনো ব্যবস্থা নাই। আমিও মানে খুব জোয়ার কি রিক্সা চালাইতো, এখন তো কোনো কাজকর্ম কিছু করে না। এই বেটির বেশি আর কি হয়েছে। আর এইখানে আরো 2টা পরিবার আসলো, এটাও ভাঙ্গিয়া গেছে গিয়া এই সাইডে। ও তানো এখন বর্তমানে এই সাইডে ভাঙ্গা পড়ে, তানো করে বেটা মানুষ নাই। জমিন এখন কিনিয়ে বেলা যেন তারা বাসা বানাইতো রইতো, ছোট ছোট বাচ্চা আছে তারা করে আছে। फ्लड रिलीफ की बैनर लगाकर यूरिया साह सरबराह किए जाने के दौरान कच्छा जिले के दिगर खाल क्षेत्र में कॉम्बाइंड चेक गेट में पुलिस प्रशासन ने एक लॉरी को पकड़ा। हालांकि इस क्षेत्र में लॉरी के चालक व सहचालक फरार होने में कामयाब हो गए। सार सरबराह यानी खाद सरबराह के क्षेत्र में सिंडिकेट पूरे बराघाटी में अब भी चलाया जा रहा है और कई क्षेत्र में खाद की अवैध व्यापार जोरों पर चल रहा है। एनफोर्समेंट के कार्यकर्ताओं ने 3 AS01 NC 27027 नंबर के ट्रक को जब्त किया और चालक तथा सहचालक के तलाशी के साथ साथ ट्रक के मालिक को भी इस संदर्भ में तलाशी में जुटा हुआ है पुलिस प्रशासन और कार्रवाई पर भी अड़ी हुई है। धोलाई थाने के नए ओसी मनोज कुमार पाठक के नाम पर पैसे वसूली किए जाने के आरोप में 2 युवकों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। समाचरणपुर के बाशिंदा गियासुद्दीन तथा अनवर हुसैन नाम के 2 युवकों को इस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है। अवैध तौर पर 1 लाख रुपए की मांग रखते हुए ये लोग एक महिला के साथ व्यापार कर रहे थे। इसी दौरान महिला ने जब सीधा पुलिस प्रशासन के ओसी मनोज पाठक से बातचीत किया तो इसी दौरान मनोज पाठक ने तुरंत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। धलाई PS केस नंबर 197/22 अंडर सेक्शन 120B 379 411 420 এই কেছৰ সংক্ৰান্তে আমি 2জন মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছিল। সেই সময়ত 2জন দালালি নাম ক্ৰমে আনোৱাৰ হুছেইন আৰু গিয়াসুদ্দিন লহকৰ। এওঁলোকে সেই আসামী পৰিয়ালৰ মানে যিখিনি মানুহ এৰেষ্ট কৰিছিল সেই পৰিয়ালৰ মানুহক বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহক কৈছে যে এই ওচিৰ লগত আমাৰ ভাল চিনাকি এটা আছে, এটা ভাল সম্বন্ধ আছে, গতিকে আমি এই কেছৰ পৰা আপোনালোকক ৰেহাই দিম বা আপোনালোকক বচাই দিম, গতিকে আপোনালোকক ওচি ছাৰক দিবৰ বাবে 2 লাখ টকা মানে খুজিছে বুলি সেই কমপ্লেইনটো আমাক ঘৰৰ পৰিয়ালে কৈছে। মই সেইটো কথা ইতিমধ্যে শুনা পাই মই এনকুৱাৰী কৰিছিলোঁ কি হৈছে কি নাই। সেই মানুহকেইটাতো মই চিনিও নাপাওঁ, 2 দিন হৈছে মানুহ মই অহা ইয়াত 2 দিন জইন কৰা 3 দিনত। মানে ইমান সাহস, ইমান দালালি, এজন ওচিৰ নাম লৈ ইমান দালালি তেওঁলোকে কৰিব পাৰে, তাৰ মানে এই এৰিয়াটোত কিমান ধৰণৰ কেনেকুৱা মানুহ সোমাই আছে আপোনালোকে ভাবি লওক। তো সেই সংক্ৰান্তে মই এনকুৱাৰী কৰি চালোঁ কি হৈছে কি নাই, বস্তুটো কি তেওঁলোকক ক'লোঁ। ঠিক আছে, এইটো কথাত মই এটা FIR দিছোঁ। ধলাই PS কেছ নম্বৰ 203/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B 420 384 413। তো গতিকে এজন মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে ইতিমধ্যে, আনোৱাৰ হুছেইন 27 বছৰ ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আমি। এৰেষ্ট কৰি এতিয়া মান্যবৰ আদালতত ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ব। বাকী যিজন আমাৰ গিয়াসুদ্দিন বুলি আছে, গিয়াসুদ্দিন ইতিমধ্যে পলাতক অৱস্থা বুলি আমি শুনা পাইছোঁ আৰু তেওঁকো ইতিমধ্যে আমি এৰেষ্ট কৰিম। আপোনাৰ বয়সটো কিমান আছিল? ল'ৰাটো আপোনাৰ যিমান 27 ঘৰ ক'ত আছে এইটো? এইটো আপোনাৰ বাগা, 1 মিনিট মই চাই দিছোঁ। এইটো সেইজন হ'ল পশ্চিম শ্যামাচৰণপুৰ,
সেইটো আৰু এৰিয়াখিনি চাব লাগিব তো গতিকে আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ ফৰৱাৰ্ড কৰা হ'ব সিমানে কথা আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৈ দিওঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ পুলিচৰ নামত যদি বা কাবাৰ নামত যদি কিবা পুলিচক পইচা দিব লাগে বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা মানুহ আহে পাব্লিকে বা ৰাইজে মোক সহায় কৰক যে এই মানুহটো এনেকুৱা কৰিছে যিকোনো মানুহ মোৰ ওচৰত আহিব পাৰিব ক'ব পাৰিব যে একো কোনো সংকোচ কৰিব নালাগে OC এনেধৰণে আমি কেনেকৈ যাম এই মানুহজনৰ ওচৰত কিবা একদম কোনো সংকোচ নকৰাকৈ যিকোনো মানুহ মোৰ ওচৰত আহক কোনো দালালিৰ কোনো ইয়াত স্থান নহ'ব কোনো মানে এনেকুৱা ক্ৰিমিনেল কেছৰ লগত জড়িত মানুহক কোনো ৰেহাই দিয়া নহ'ব গতিকে মানুহ আহক মোক সহায় কৰক পাব্লিকে আৰু এইটো কথা নহয় যে OC এজনে প্ৰত্যেক মানুহৰ লগত মাত কথা ভালকৈ কথা বতৰা কৰিবই সেইজন দালালি নে সেইজন দুষ্টামি নে এজন কি তুমি কি করে টাকা দিতে আসলে? আমি মানে একটা আমার বন্ধু আর কি তারা একটা গায়ে ধরা খাইছে ধরা খাওয়ার পরে তারা আমার ফোন দিয়ে ফোন করছে ফোন করিয়া কইছে আর কি তারা রিলেটিভ আছে তারা ছুটাইতে পারবো ওসি স্যারের লোক আর নতুন ওসি স্যার আইসম করিয়া জানে না পুরানো ওসি স্যারের সম্পর্ক মনে আসলো ও মানে হেয়া ফোন করছে আমার ফোন দিয়ে ওসি স্যারে আমার ডাকাইছে আমি ডাকাইয়া বলছেন থানাতে আবার লাগি আমি থানাতে আইসি আবার ওরে ওসি স্যারে কইতে তোমার ফোন দিয়ে ফোন হয়েছে এখন তুমি ফোন করছো টাকা ডিমান্ড করছো কত টাকা ডিমান্ড করছিলে ডিমান্ড আমি করছি না আরেকটা ছেলে ফোন করছে আর কি আমার ফোন দিয়ে তার ফোন সুইচ অফ আসলো আমি কোনো ডিমান্ড করছি তোমার নাম কি তা আনোয়ার হোসেন লস্কর বাসা কোন জায়গা সামারসনপুর বাবার নাম আব্দুল নূর লস্কর তো ওসির কাছে প্রমাণ আছে তুমি যে ডিমান্ড করছো তুমি দুইজন আছে ওসি স্যার প্রমাণ আছে কইতে সময় রেকর্ডিং মানে আছে আমার ফোন দিয়ে ফোন হইছে বলিয়া আমার মানে স্ট্রং লগে মিলিছে না ওসি স্যার আর কি তারা কার কাছে ডিমান্ড করছো এটা এটা মিজুগাই ধরা আছে মিজুগাই ধরা খাইছে তো কার কাছে খুঁজিছো টাকাটা গাড়ি যারা ধরা খাইছে তারা কাছে খুঁজিছে না না তারা কাছে মানে মানুষকে ছুটাই মানুষ দুগ্গ মাইছো আর কি রকাব কাপিয়ে তারা কইছে মানুষকে ছুটাই দেওয়ার লাগি হে মানুষকে ছুটাইবার লাগে মাছ তখন হে কই হে তো তারে তো ওসি স্যার হইতো তার বাড়ি কই তারা বাড়ি তো বাগাবাড়ি তার নাম হইল গিয়াসুদ্দিন লস্কর বাবার নাম হইল সুন্দর আলী লস্কর पश्चिम बंग से आए PRC जन स्वास्थ्य अभियान के तहत 3 चिकित्सक व 2 सहयोगियों को लेकर सिलचर के कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में लोगों के बीच स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर दवाई भी वितरण किया जा रहा है। 15 जुलाई से कार्यक्रम शुरू किया गया है। सिलचर के तपोवन नगर, बेतुकांदी, आवलिया बाजार, सिकुना आदि क्षेत्र में संगठन कार्यकर्तागण पहुंचकर लोगों का निःशुल्क तौर पर इलाज कर रहे हैं, उन्हें दवाई भी मुहैया करवा रहे हैं। चिकित्सक फुरहाद आलम प्रतिष्ठान के लोगों को केवल 50 रुपये के खर्च पर डायलिसिस कर रहे हैं और हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान कर रहे हैं। নমস্কার, আমি ডক্টর ফুয়াদ হালিম, পিপলস রিলিফ কমিটির সাধারণ সম্পাদক। আমরা একটি দল নিয়ে পশ্চিমবাংলা থেকে আসামের চাচার জেলায় আমরা এখানে যারা বন্যা দুর্গত আছেন তাদের স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমাদের এখানে আমাদের এই প্রচেষ্টায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে চাচার জেলার CPIM পার্টির জেলা কমিটি এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সদস্য এবং বিভিন্ন গণসংগঠনের যারা নেতৃত্ব আছে। ইতিমধ্যে আমরা 4টি ক্যাম্প শেষ করেছি, গতকালকে 3টে আর সকালে 1টা এবং 5ম ক্যাম্পে আমরা আছি। নানান ধরনের রুগী আমাদের কাছে এখানে হাজির হয়ে পরিষেবা নিচ্ছেন। পেট খারাপের রোগ আমরা পাচ্ছি, চামড়ার রোগ যেটা বন্যার পরে তারা এই চামড়ার চর্মরোগের আক্রান্ত হয়েছে সেরকম রুগী আমরা পাচ্ছি এবং ধারাবাহিক যে রুগীগুলো সাধারণত ক্যাম্পে এসে থাকে সেই রুগীও পাচ্ছি। মোট মিলে কালকে সকাল থেকে এখন অবধি প্রায় আমরা সব মিলে 1000-এর কাছাকাছি রুগী দেখেছি। सिलचर शहर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषणा करना तथा कई दफा मांगों को लेकर CPIM तथा सहयोगी संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा कछाड़ के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। विक्षोभ प्रदर्शन के बाद आखिरकार एक स्मारक लिपि कछाड़ के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को प्रदान किया गया।
বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। এই বন্যাকে রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। ইনকলাব জিন্দাবাদ। সিপিআইএম জিন্দাবাদ। এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। টাকা বরাদ্দ, তারপরে যে সমস্ত এম্বার্কমেন্ট, সুইচ গেট, ব্রিজ, কালভার্ট এগুলো ভেঙে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, এগুলোকে আবার রিকনস্ট্রাক্ট করা। তারপরে আপনার আমরা বলেছি যে কিউমুলেটিভ এফেক্ট কী হতে পারে সেটা বিবেচনা না করে যাতে আসামের সারাউন্ডিং স্টেটস থেকে যাতে কোনো ড্যাম যাতে না হয় সেটা, ইনক্লুডিং ভুটান, এটাও আমাদের ওয়ান অফ দ্য ডিমান্ড। এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো থেকে যদি জল ছাড়তে হয় সেটাও কতটা ছাড়বে তার একটা মানে পলিসি একটা থাকা উচিত, সেরকম কোনো পলিসি এখন নেই। তারপর আমাদের এখানে মহিষা বিল যেটা আছে এখানে বেতনগঞ্জে, সেখানে তো জল এখন লকড জল যেগুলো আছে সেটাকে কীভাবে আপনার সরানো হবে মোটর পাম্প দিয়ে, এই কথাটা আমরা বলেছি। তারপর আমরা বলেছি যে শিলচর শহরে যতগুলো নালা এবং যে সমস্ত ক্যানেলগুলো আছে এইগুলোকে যাতে ক্লিন করা হয় এবং ট্যাপ রেখে যাতে জল যাতে ঠিকমতো ফ্লো করতে পারে সেটা। তারপরে আপনার বিভিন্ন এলাকাতে অ্যাকুমুলেটেড গার্বেজ যে সমস্ত আছে এইগুলোকে ইমিডিয়েটলি রিমুভ করার ব্যবস্থা করা। তারপরে বেতুকান্দির যে ডাইক সেটা যে আপনার কাটা হয়েছে বলে যে সমস্ত কথা বলা হচ্ছে তার ট্রুথ কী ঘটনাটা সেটা বের করার জন্য একটা বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা। এছাড়া আমাদের আছে যে যে সমস্ত আপনার এলাকাতে ফ্লাড হয়েছে সেখানে যাতে ডিসইনফেক্ট করার যে সমস্ত মেজার এগুলো যাতে নেওয়া যেতে হয়। তারপরে সোনাবাড়ি ঘাট থেকে ধনেবাড়ি যে একটা জায়গা আছে এটা নদীর সঙ্গে, এখানে এম্বার্কমেন্টের অবস্থা খুব খারাপ, এটাকে উঁচু করে এই জায়গাটাকে এম্বার্কমেন্ট কাম রোড যাতে করা হয় সেটা আমাদের দাবি। তারপরে মহিষা বিলের জন্য যে একটা সুইচ গেট কংগ্রেস আমলে সেটা কাজ আরম্ভ হয়েছিল, তারপরে একটা স্টপ আছে, এটা যাতে আবার যাতে রিস্টার্ট করা হয় এটা। তারপরে এই চন্দ্রনাথপুর থেকে লঙ্কা যে অল্টারনেটিভ রেলওয়ে লাইনের যে সার্ভের জন্য টাকা স্যাংশন হয়েছে সেটা যাতে এক্সপিডিয়েট করা হয় এই দাবি। তারপরে শিলচর টু গুয়াহাটি মানে থ্রু তুরুক অ্যান্ড লঙ্কা একটা অল্টারনেটিভ রোড করার জন্য যাতে সার্ভে করা হয় এই দাবি। মহাসড়কের কাজটা যাতে একটা যুদ্ধকালীন তৎপরতা যাতে করা হয় এই দাবি। এবং শিলচর কলকাতা থ্রু বাংলাদেশ যাতে আবার যাতে ওয়াটার কমিউনিকেশনটা যাতে স্টার্ট করা হয় এই দাবিগুলো নিয়ে আমাদের আজকে এই আচ্ছা আমরা এটা আমাদের আজকে কিন্তু স্টেট ওয়াইজ প্রোগ্রাম। এটা ডিসিকে দিয়েছেন না? আমি তো পাঠাইতে নালে না ডিসিকে দিয়েছে। আমি কোনো কপি লাগবে কি আরও আপনার? না ডিসি তো দুটো কথা আমি দিয়েছি। নাম্বার ওয়ান কথা হইল এই যে বেতুকান্দির যে ব্যাপারে যে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। कछा जिले के भूतपूर्व जिला उपायुक्त कीर्ति जोली के विदाई कार्यक्रम में जिला उपायुक्त कार्यालय के सभी स्तर के कर्मचारियों की आंखें नम हो गई। जिला उपायुक्त कीर्ति जोली के सेवामूलक उन्नयनमूलक गतिविधियों की कर्मकांड को देखकर सभी स्तर के कर्मचारी प्रेरित हो रहे थे। एकाएक उनकी तबादले के समाचार पाने के बाद लोगों में दुखद माहौल उभर कर आया और विदाई प्रदान कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों के आंखें नम होते देखा गया। As the governor of this district, you've taken me up. We have seen so much unprecedented nature of disaster. Thank you to each one of you. बहुत सीखने के लिए मिला, बहुत करने के लिए मिला. And I will always, a part of me will always be in Kachha. Thank you so much. You will miss me, ma'am. हमने शादी किया फिर आपने as the governor of this district, you've taken me up. We have seen so much unprecedented nature of disaster. Thank you to each one of you. बहुत सीखने के लिए मिला, बहुत करने के लिए मिला. And I will always, a part of me will always be in Kachha. Thank you so much. You will miss me, ma'am. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के इचाबिल क्षेत्र में एक ही दिन में 90 घरों को किया गया तोड़फोड़। सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर रह रहे थे लोग।
माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को वितरण किया गया राहत सामग्री। जहां सरकार नहीं पहुंची वहां पर पहुंचे माई लाइफ स्टाइल संस्थान के कार्यकर्तागण। कछार जिले के उधारपुर विधानसभा केंद्र के रंगपुर चौथे खंड में आवासिक लोगों की जमीन नदीगर्भ में समा जाने पर देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। दुखद माहौल में जी रहे हैं प्रभावित लोग। फ्लड रिलीफ के बैनर लगाकर यूरिया सार के काले कारोबार में जुड़े एक ट्रक को पुलिस प्रशासन ने किया गिरफ्तार। दिगरखाल क्षेत्र में पुलिस चला रही है कार्रवाई। सीपीआईएम के विभिन्न कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तथा पश्चिम बंग के पीआरसी जन स्वास्थ्य अभियान के तहत 2 चिकित्सक व 3 और सहयोगियों लेकर सिलचर शहर के कई क्षेत्रों में चला जा रहा है सीपीआईएम कार्यकर्ताओं की ओर से स्वास्थ्य शिविर अभियान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।